السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج بہت اہم موضوع ہے، بات آئینی عدالت سے آئینی بینچ پر جا پہنچی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئے، ایک قدم انہوں نے پیچھے لے لیا ہے، بیک فٹ پہ شاید کھیلیں گے۔ آئینی ترامیم کا اہم معاملہ ہے جاتی عمرہ کی بیٹھک کتنی سود مند رہے گی، اس پر بھی بات کریں گے، جبکہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام عدالتی اصلاحات پر متفق ہو گئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے بات کرنے کی حامی تو بھر لی، کیا وہ پی ٹی آئی کو منا پائیں گے یا نہیں؟ پی ٹی آئی نے بڑا دعویٰ کر دیا کہ حکومت کے 7 ممبر ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے، جبکہ جے یو آئی کہتی ہے کہ کون چیف جسٹس بنے گا، کون چیف جسٹس نہیں، اس سے کوئی ہمیں اعتراض نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں۔ حکومت نے 5 آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور کتنا سود مند ہوگا یہ حکومت کے لیے یا ملک کی معیشت کے لیے، اس پر بھی بات کریں گے۔ حکومت نے آئی پی پیز کے حتمی تصفیہ کی مد میں بھاری رقم ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شنگھائی تعاون اجلاس خیر و خوبی سے انجام پا چکا ہے، کیا ملکی معیشت استحکام پکڑے گی، کیا مزید کچھ بہتری آئے گی یا نہیں؟ یہ تمام آج کے موضوعات ہیں۔ میرے ساتھ جو میرے گیسٹ موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواؤں گی آپ کو۔ سلیم سچوانی صاحب ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ مسرت نیازی صاحبہ جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ابراہیم اعظمی صاحب آئینی ماہر ہیں اور اکثر پروگرام میں ہمارے موجود رہتے ہیں۔ اقبال اڈوانی صاحب نے بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا ہے، تجزیہ کار ہیں۔ پہلے میں بات کرنا چاہوں گی اقبال اڈوانی صاحب سے۔ السلام علیکم اقبال اڈوانی صاحب۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں۔ تھینک یو۔ اقبال صاحب، معاملات بڑے آئینی اور قانونی آج جو اکھاڑ پچھاڑ ہے اس پر کچھ بات کریں گے، جبکہ بیانات کا جو سلسلہ ہے وہ بڑی زور و شور سے جاری ہے۔ اب آئینی ترمیم کا جو اہم معاملہ ہے، جاتی عمرہ میں بیٹھک ہوئی، بہت بڑی بیٹھک تھی کل، اور بڑے سیاسی جو گفتگو تھی، تبادلہ خیال کیا گیا، بڑے بڑے نام وہاں پر موجود تھے۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان نے اپنے حساب سے بات کی، کیونکہ ان کو بھی تھوڑی فیس سیونگ بھی چاہیے، انہوں نے کافی بڑی بڑی باتیں کر دی تھی اسٹارٹ میں۔ اچھا، اور بات فیس سیونگ تک آ گئی ہے؟ ہاں، اس وجہ سے بتاتا ہوں میں کیسے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو مولانا فضل الرحمان اپنی بات منوائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اس بات کو منوا لیں گے، کہ منوا لیے وہ شاید، کہ آئینی ترمیم کی بجائے ہم ایک آئینی بینچ بنا دیں، جس میں یہ ہو جائے تو تھوڑا اس میں چینجنگ آ جائے گی، یعنی کوئی اتنا کرٹیسائز نہیں کیا جائے اور ججوں کو۔ لیکن گورنمنٹ ہے جو ان کا صرف جو اتنا سارا جو معاملات چل رہے ہیں، ان کا ایک جو سب سے بڑا گول ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس منصور علی صاحب کو نہیں بنانا ہم کو، اور مجھے لگتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اگر نہیں بناتے تو۔ گورنمنٹ تو یہی چاہتی ہے کہ منصور علی صاحب چیف جسٹس نہیں بنے، اور باقی کچھ چیزیں ہوں گی اس میں وہ لین دین تو ہونا ہی ہے، تو اس وجہ سے لین دین ہو جائے گی، لیکن مین ان کا گول ہے چیف جسٹس منصور علی صاحب نہیں بنے، وہ یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان تھوڑی ترمیم کروا کے کچھ آئینی بینچ کے نام پہ آئینی ترمیم کو دے دیں گے، آئینی بینچ کا نام، اور ان کو بھی ایک طرح سے مل جائے گا کہ بھائی میں نے اپنی بات منوا لی۔ اچھا، آپ نے بات کی جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس نہ بننے کی، آپ نے کہا کہ حکومت کامیاب ہو جائے گی اپنے ان تمام تر کام میں جن کے لیے وہ کام کر رہی ہے کہ نہ بنے وہ چیف جسٹس۔ لیکن منیر ملک کا بھی آج بڑا اہم بیان سامنے آ گیا، انہوں نے کہا کہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے، اگر جلدی نوٹیفیکیشن ان کی تقرری کا نہیں دیا جاتا ہے تو انتشار کا باعث ہوگا، اور شاید وکلا برادری اپنے پورے زور کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ یہ بھی ایسی صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں آپ وکلا کی جانب سے جو تحریک بھی چلائی گئی تھی؟ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کچھ پرابلم ہوگا یہی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ منصور علی صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ کچھ تحریک وغیرہ ہوگی، تو مجھے نہیں لگتا کوئی زیادہ پرابلم ہے۔ یہ ہوگا یہی کہ کیونکہ مین جو پرابلم جو مین مقصد ہے، جو اتنا اس ٹائم سے ہم لوگ سن رہے ہیں، اتنا بڑا بوال بنا دیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس منصور علی صاحب نہیں بنے۔ اگر یہی ہوگا، مجھے تو لگتا ہے، اور اس میں تقریباً حکومت اس میں کامیاب ہو جائے گی اس چیز۔ اور آئینی عدالت سے آئینی بینچ پہ اب بات چلی گئی ہے، پہلے آئینی عدالتوں کی بات ہو رہی تھی، اب آئینی بینچ بننے جا رہا ہے۔
مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کہیں پہ تو بڑے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں, یہاں وہ بیک فٹ پہ چلے گئے, اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ بیک فٹ پہ نہیں ہے نا, بظاہر آپ کو لگتا ہے بیک فٹ پہ. میں نے کیا کہا, ان کا تو ایک ہی گول ہے, کیونکہ چیف جسٹس منصور علی شاہ نہیں بنے. اگر یہ اچیو کر لیتے ہیں تو پھر ان کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کا تو مین مقصد پورا ہو گیا. اور یہی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا مسئلہ کیا ہے, پی ٹی آئی کسی کو بھی اتنا سپورٹ کر دیتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ وہ کنٹروورسل ہو جاتا ہے. چیف منصور علی شاہ مولانا صاحب کی بات بھی اس میں آئے گی کہیں؟ نہیں, منصور علی شاہ کو مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی نے اتنا وہ کر دیا, کنٹروورسل کر دیا ان کو, تو مجھے لگتا ہے یہ شاید چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے. اور یہی وجہ ہے, اور جو پرابلم آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سب اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ نہیں بنے. اچھا اقبال اڈوانی صاحب, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ ملکی سیاست پر, اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ معیشت پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے, تو اس پر بھی ہم بات کریں گے اقبال اڈوانی صاحب سے. لیکن ہمیں جوائن کر لیا ابراہیم اعظمی صاحب نے, آئینی ماہر ہیں, ایڈوکیٹ ہیں. السلام علیکم ابراہیم اعظمی صاحب, خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں. ابراہیم اعظمی صاحب, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی, آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. جی ابراہیم صاحب, بات کر رہے ہیں آئینی عدالت اور آئینی ترمیم کے حوالے سے. تو آئینی ترمیم کا اہم معاملہ ہے, جاتی امرہ پہ بہت بڑی بیٹھک ہوئی, کیا آؤٹ پٹ نکلا؟ کچھ حکومت کے حق میں کوئی بات گئی؟ اب 26ویں آئینی ترمیم کا ایک مقصد ہے حکومت کا کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ کو کنٹینیو کرے, اور پی ٹی آئی جو اس معاملے میں خلاف ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس کا حق بن رہا ہے اس کو دیا جائے. جس طرح آپ نے پرویز مشرف کو نواز شریف نے ہٹا دیا تھا, تو جس طرح فوج نے ریپورٹ کیا تھا, تاریخ ہے کہ اس طرح چودھری صاحب ہٹانے کی کوشش کی گئی تو بھوکلا جی بہت بڑی تو اس وقت بھی جس کا حق بن رہا ہے اس کو دیا جائے. عدل کا جو مطلب عربی زبان میں ہے, عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے اسے وہاں رکھا جانا چاہیے, اور اسی کو عدل کہتے ہیں. اور اس وقت وہ قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ کنٹینیو کرے. ان کی ایج جب 65 ہوگی 4-6 دن کے بعد, ایک ہفتے کے بعد 26 تاریخ کو, تو انہیں اصولی طور پہ ریٹائر ہونا چاہیے. اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ ہم ان سے کمفرٹیبل ہیں فائز عیسیٰ سے, اور منصور علی شاہ اور اس کے بعد منیم احمد خان صاحب آئیں گے, ہم ان سے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے, اور 3-4 سال تک حکومت نہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے آگے پرابلم کریٹ ہوں گے. تو اسی لیے وہ فائز عیسیٰ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. باقی جو ساری آئینی عدالت ہے, آئینی بینچز ہیں, ساری چیزیں کو اس معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے. اچھا, کن معاملوں سے توجہ ہٹانے کے لیے؟ پی ٹی آئی کے معاملات سے, بانی پی ٹی آئی کے جو معاملات چل رہے ہیں, تو ہم ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ججز کی ایج بڑھائی ہے. جب مشرف نے چاہا 70ویں ترمیم میں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی 65 سے 68 ہو جائے, اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی 62 سے 65 ہو جائے. 70ویں ترمیم میں یہ بات جو تھی وہ مولانا فضل الرحمان اور قاضی حسین احمد صاحب نے نہیں مانی, تو حکومت نے پھر اس کو وڈرا کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ بھی حکومت جو ہے وہی مشرف والی 70ویں ترمیم کی تاریخ بڑھائی جائے گی, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کو کنٹینیو کیا جا سکے گا کہ فائز عیسیٰ کے لیے صرف یہ فصل اسپیسفک ہوگا کہ ایک پد کو کنٹینیو کرنے کے لیے اور ایک یا 2 افراد کو روکنے کے لیے یہ آئینی ترمیم کی جا رہی ہے. تو اس طور کی جا رہی ہے کہ ایک جمہوریت ہے, نام یہاں جمہوریت ہے, فارم 45 کی پیداواری حکومت ہے, لیکن بہرحال جو بھی ہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, اور اس وقت ملک میں کوئی بظاہر مارشل لا نہیں لگا ہوا. پردے کے پیچھے تو وہی لوگ ہیں, لیکن بظاہر ملک کے اندر مارشل لا نہیں لگا ہوا. ایک آئینی حکومت ہے, پارلیمنٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, سب کچھ اپنی جگہ کام کرتے. مولانا صاحب تو یہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ جعلی ہے اور اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مولانا صاحب مسودے میں حکومت کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ اس میں مولانا کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ بڑا پریکٹیکل آدمی ہے, وہ بڑا شخص ہے, اور ان کے بارے میں یہی ہو رہا ہے. ہمیں یہ وہ اس طرف کھیلتے ہیں, کبھی اس طرف کھیل, اور کس طرح, اور
कुछ होगा था, कोई गिवन प्रोडक्ट। अच्छा जी, इब्राहिम अज़मी साहब, हमारे साथ तज़ियाकार इकबाल एडवानी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी ज़रूर बात कर लेते हैं। इकबाल एडवानी साहब, आप मुत्तफ़िक होंगे कि ये आइनी तरमीम होगी और जो मामलात हैं, मौलाना साहब आपने भी जैसे कहा कि कंट्रोवर्शियल हैं, उनके बयानात भी पहले कुछ और फिर उसके बाद कुछ हो जाते हैं, तो अभी आने वाले वक्तों में भी कहीं ना कहीं वो हुकूमत का साथ देंगे या कहीं किसी जगह पर वो हुकूमत से अलग होने की बात करेंगे? नहीं, हुकूमत का साथ वो इतना देंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि हुकूमत का भी मकसद यही है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बने, बस यही है। और मौलाना मुझे लगता है इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि भले चीफ जस्टिस कोई भी बन जाए। तो हुकूमत और मौलाना तो फिर एक पेज पे आ गए। बाकी रहा कि काजी फाइज ईसा कंटिन्यू करें या नहीं करें, ये हुकूमत का इतना बड़ा वो मतलब मुझे नहीं लगता ज़रूरी है। इनका जो मेन गोल है या मेन हुकूमत जो चाहती है वो यही चाहती है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बने, और उस पे मौलाना भी मुझे लगता है इनके साथ ऑन बोर्ड है। और यही होगा कि ये चाहते हैं सिर्फ जो मेन इनका जो मेन मकसद है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बने। तो आवाम कहाँ फिर खड़ी है? मतलब अवाम तो देखें, अवाम का तो कुछ ताल्लुक रहा नहीं है पाकिस्तान की सियासत में, सिर्फ वक्त है। तो आपको लेकिन असर तो सारा अवाम पे ही पड़ता है ना, हर चीज़ का। देखिए, इसमें असर का नहीं इतना बड़ा, इस पे देखिए आवाम पे असर पड़ता है महंगाई से। महंगाई कम करनी चाहिए, बेरोजगारी कम करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सही करना चाहिए। आवाम ये चाहती है कि एक आदमी ये चाहता है कि मेरी जितनी इनकम है या मेरी जितनी तनख्वाह है इसमें मेरा घर चले और मैं सब चीज़ें सर्वाइव कर सकूं। बाकी आवाम का ताल्लुक इतना नहीं है, और ना मुझे लगता है इतना इंटरेस्ट है कि कौन चीफ जस्टिस बनता है, कौन नहीं बनता, कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है, कौन नहीं बनता। इसका आवाम से ताल्लुक नहीं है। आवाम का बेसिक इन चीज़ों से ताल्लुक है कि जितनी मेरी इनकम है इसमें मेरा घर चले, मैं मुल्क में अंदर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, मेरे बच्चे स्कूल जाएं, घर पे वापस सलामत आए, मैं रात को मैं कहीं जाऊं और घर पे सलामत लौट के आऊं। इससे ज़्यादा आवाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक। अच्छा इब्राहिम अज़मी साहब, कुछ जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये कहते हैं कि नए इंतखाबात अब इस मसले का हल हैं, तो आप समझते हैं कि नए इंतखाबात इस मसले का हल हो सकते हैं? ये जो तमाम जो सूरत हाल इतनी गंभीर हुई है मुल्क की। वो अवामी मैंडेट नहीं रखती। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख हुआ है, एक पार्टी जो होती थी उसके पास 30-35% पॉपुलर, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नवाज शरीफ हो, और फिर ये आप को मौलाना फजल रहमान को, एमपीएस को, कुछ पार्टियों को मिला के वो पॉपुलर वोट सीटें जो थी वो 55-60 के दरमियान वो ले आते थे, और अपोजिशन 35-40% होती थी। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक पार्टी की पॉपुलरिटी 65-70% है, और जो लोग इस वक्त के वजीर आजम और पंजाब के वजीर आजम बने वो अपने हल्के इंतखाब से हार गए। एक पोलिंग स्टेशन पे ये किसी को बता दे कि आप 45 की बुनियाद पे इस पोलिंग स्टेशन पे जीते हैं, तो ये सारी हुकूमत जो वो मैंडेट की बात नहीं है। जहां तक एडवानी साहब ने ये बात कही कि पब्लिक जो है वो मैंडेट चाहती है और इनको ये मतलब नहीं है कि चीफ जस्टिस कौन हो और आर्मी चीफ कौन हो, तो मैंडेट तब कम होगी जब रूल ऑफ जब कानून की हुक्मरानी होगी, जब जिसकी लाठी उसकी ठीक है नहीं हो सकती। ठीक है, वो मुल्क खुशहाल हुए जब रूल ऑफ लॉ है, जब कानून की हुक्मरानी है, जहाँ जिसका जो हक बनता है वो चीफ जस्टिस बनता है। तो ठीक है, वही मुल्क खुशहाल है जहाँ पर कानून की हुक्मरानी होगी, और वही मुल्क तरक्की कर सकेगा, वहीं पर शऊर होगा जहाँ कानून की हुक्मरानी होगी। बिल्कुल, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, और हमें ज्वाइन कर लिया है पीटीआई से सलीम सिचवानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सलीम सिचवानी साहब। सलीम साहब, पीटीआई ने बड़ा दावा कर दिया कि हुकूमत के 7 मेंबर तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। इतना कॉन्फिडेंटली आपने कैसे कह दिया? क्या प्रूफ है आपके पास? देखिए, जिस तरह के हरकतें जो ये कर रहे हैं हमारे मौजूदा गवर्नमेंट में, तो सारे तो हर पार्टियों के अंदर में 2 नंबर के लोग नहीं होते जो हर गलत और सही बात को जो है इंडोर्स करें, और साथ में बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं जो उसकी मजम्मत करते हैं। जिस तरीके से जफ्ता साहबा के बच्चे को उठाया गया, जिस तरह की बैंक
साहब के वाइफ को उठाया गया, जिस तरीके से इंतजार सिंह पंजुटा 5-6 दिन से गायब है, और जिस तरीके से दीगर सेनेटर को MNA को डराया धमकाया जा रहा है, करप्शन के जो बाजार फाइल ने खोला था और खोला है, खाली बल्कि खोला है, और उसके बाद मुल्क का जिस अंधेरों की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, आप बताएं तो क्या पीपल्स पार्टी और नॉन लीग के अच्छे लोग इससे मुतसिद हो सकते हैं सस्तायत से? लेकिन हुकूमत सलीम साहब, लेकिन हुकूमत तो PTI पे इल्जाम लगा रही है, वो कह रही है अपने ही जो नुमाइंदे हैं उनको वो खुद ही अगवा करवा रही है। मैं अपील करूंगा अपने जब हमारी पार्टी के आला क़यादत है उनके वकला को कि वो कल ही सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन डाले, जिसके अंदर में तमाम हमारे MNA जैन साहब और दरका साहब और दीगर को जो है ना वो जिस तरीके से हिरासत की गई है, जिस तरह से लालच देने की कोशिश की है, और जिस तरीके से अभी तक फॉर्म 47 का आपको पता है फैसले का टाइम गुजर चुका है, 180 दिन में फॉर्म 45 और 47 का फैसला आना चाहिए था, जिसको जिस तरीके से काजी फाइल और इलेक्शन कमीशन ने लटकाया हुआ है, अब वो टाइम पीरियड गुजर चुका है, इनका हक के वोटिंग खत्म हो चुका है। अब आपकी नजर में भी, कौम की नजर में भी, कानून की नजर में भी, आइन की नजर में भी और इखलाक की नजर में भी इनका हक का वोट खत्म हो चुका है। जबरदस्ती का वोट गुंडागर्दी बदमाशी से ले रहे हैं और देने की जो कोशिशें कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये बुरी तरीके से नाकाम होंगे और उनको मुंह की खानी करेंगे। अच्छा सलीम साहब, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है आपके कायदीन की? कुछ उन्होंने बड़ा दावा किया था कि वो PTI को बनाने में कामयाब हो जाएंगे आईनी तरमीम के मामले में, कुछ बात आगे बढ़ी? क्योंकि मौलाना साहब माशाअल्लाह अच्छा खेल रहे हैं और इसके दोनों तरफ खेल रहे हैं और उनको खेलते रहना चाहिए, मगर जो PTI के मतलब कह रहे हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, और JUI एकदम से अलग हो जाती है, वो कहती है कि कौन चीफ जस्टिस बनता है कौन नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो भी आईनी अदालतों के क़याम से थोड़ा पीछे जा रही है, बैकफुट पे जा रही है, तो ये क्या मामला चल रहा है? ये भी कोई प्लान का हिस्सा है, कुछ स्क्रिप्टेड है चीजें, या जो है जैसा है नजर आ रहा है? आज आप देखें वो आसिया साहबा को बचाने के लिए दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमें ने शोर मचाया था। आज हमारे MNA, हमारे सेनेटर, हमारे कायदीन जो है वो महफूज नहीं है, उनके घर वाले महफूज नहीं है, उनकी फैमिली महफूज नहीं है। करप्शन का बाजार गर्म है। इमरान खान साहब को 3 तारीख से लेकर अभी तक मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, और जो है वो तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमें जो इंटरनेशनल जो शोर मचाती है, जो मुल्क के अंदर बैठी हुई है शोर मचाती है, वो सब के सब खामोश है। क्यों? कि ये इंटरनेशनल माफिया के आलात आ रहे हैं, ये मुल्क के मफादात के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। इनके जितने भी एजेंट IPPS के तहत आप देखते हैं, उन्होंने सिवाय मुल्क को नुकसान पहुंचाने के, पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचाने के और कुछ नहीं गया। इन्होंने सिवाय अपनी दौलत बैरूनी ममालिक में, अपनी प्रॉपर्टियां बैरूनी ममालिक में जमा की और मुल्क के लिए कोई खिदमत अंजाम नहीं दी है। अच्छा, हमारे साथ इकबाल अडवाणी साहब भी बैठे हुए हैं स्टूडियोज में, इनसे भी बात कर लेते हैं। इकबाल अडवाणी साहब, हुकूमत ने जो 5 IPPs से जो मुआहदे ख़त्म करने का कहा था, मुल्क में जो बिजली की सूरत हाल है, आवाम को कुछ इसका फ़ायदा हासिल होगा? देखिए, होना चाहिए अगर ख़त्म हो रहे हैं, और ख़त्म करने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हुए थे कॉन्ट्रैक्ट वो बिल्कुल रॉन्ग तरीके से हुए थे, और मुझे लगता है हुकूमत इस पे काम करेगी, ख़त्म करेगी, और क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रिक के बिल कम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। और मुझे लगता है हुकूमत इस पे काम कर रही है, और आपको इसका रिजल्ट नज़र आएगा कि कुछ रिलीफ मिलेगा इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर, और इस तरह आस्ते आस्ते मुआहदे ख़त्म हो जाए। हर वो मुआहदा ख़त्म होना चाहिए जिससे हमको नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, आवाम को नुकसान हो रहा है, वो किसी भी तरीके से किए गए थे, अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो आपको पता चलेगा हर मुआहिदा गलत किया गया था। हर वो काम जिससे आम आदमी को लॉस हो रहा है, हमारे मुल्क को लॉस हो रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई करप्शन है, तभी वो मुआहिदे हुए थे। और उसकी अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो मुझे लगता है काफ़ी मुआहिदे ख़त्म होंगे और इससे रिलीफ काफ़ी मिलेगा आम आदमी को। ठीक है, मुसरत न्याजी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम मुसरत न्याजी साहिबा। मुसरत न्याजी साहिबा, आप कैसे देखती हैं हुकूमत ने जो 5 IPPs के मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान किया या ख़त्म कर दिए, तो वो कुछ सूदमंद होगा, मईशत में कुछ बेहतरी आएगी?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمائلہ نو ڈاؤٹ یہی سی بات ہے کہ جو 5 IPPs کے معاہدے ختم کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ، یقینی سی بات ہے اس کا فائدہ عوام کو بھی ہوگا، اور جو گورنمنٹ کا اس میں خسارہ ہو رہا تھا تو یقیناً اس میں گورنمنٹ پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے یہ تمام طرح اگر اقدامات کیے جائیں تو اس کا ریلیف اور بینیفٹ جو ہے نا عوام کو ملنا چاہیے، اور اگر عوام کو بینیفٹ نہیں ملتا تو پھر تو میں نہیں سمجھتی ہوں کوئی اس چیز کا فائدہ ہے. کہ عوام ہی کو فائدہ دینے کے لیے میں سمجھتی ہوں یہ اقدام اٹھائے جا رہے ہیں، اور مزید اور اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑی سی سیاسی ماحول کی بھی بات کر لیتے ہیں. اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے تھوڑا پیچھے چلی گئی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پہلے تو آپ لوگ بہت ایکٹیو تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب تو تمام وکلا کنونشنز میں شریک ہو رہے تھے اور انہوں نے بڑی ملاقاتیں کی، تقریباً 3 مہینے تو وہ وکلا سے ملتے رہے ہیں. نہیں دیکھیں، میں کہتا ہوں آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آئینی طور پر جو بھی فیصلے ہوں اور ملک اور اس قوم کی خاطر ہو اور بہتری کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے ان کی بہتری کے لیے کوئی بھی اقدامات ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی اچھے اور بہتر اقدامات سے کبھی پیچھے نہیں ہوتی ہے. دیکھیے جہاں تک میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے کہ وہ بالکل وکلا سے بھی ملتے رہے ہیں اور تمام مشاورت بھی جاری رکھی ہے، اور آئینی طور پر جو اگر مشکلات یا پرابلمس تھی ان کو سارٹ آؤٹ کیا ہے. تو انہیں قانونی جو ہمارے پارٹی کے مشیر ہیں ان سے بھی مشاورت کرتے رہے، اور اس کے بعد اگر کیا تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی اگر کوئی اقدامات غلط ہوں گے تو اس سے یقیناً ہو سکتا ہے پیچھے اس سے ہٹا جا سکتا ہے. جس طرح سے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ پوائنٹ تھا تو ہمیں اس کی تحفظات کی اور ہم نے ان کو ختم کروایا، تو یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت جو اسٹرگل بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں اور کوئی بھی سیاسی لیڈر اس طرح سے مقام پہ اور اس طرح سے نہیں کھڑا ہو کر کام کر رہا ہے جس طرح میرا چیئرمین کر رہا ہے. اچھا، اب جو آئینی ترمیم کا اہم معاملہ تھا، بڑی اہم بیٹھک ہوئی ہے جاتی عمرہ میں، تو کیا وہاں پہ کیا ڈسکشنز ہوئی، کیا اس کا آؤٹ پٹ نکلا، آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ دیکھیے مادر اصل یہ کہ آؤٹ پٹ تو جب یہ ترمیم جو ہے نا 26ویں آئینی ترمیم جب پارلیمنٹ میں لائی جائے گی اور اس پہ ووٹنگ ہوگی تو پھر پتہ چل جائے گا. اور ظاہری بات ہے جو ہمارے مطلب قانونی مشیر ہے، چاہے وہ PMLN کے ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں یا جمعیت علماء اسلام کے ہوں، وہ ظاہری سی بات ہے بیٹھے ہیں اور اس کا میں سمجھتی ہوں کہ بہترین رزلٹ آئے ہیں. ورنہ مولانا صاحب تو میں سمجھتی ہوں کہ ایگری ہیں، اور مولانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں PTI کو بھی پیش کروں گا اور ان سے مشاورت کروں گا، کوشش کروں گا کہ وہ بھی اس دھارے میں شامل ہو سکے. اچھا مسرت صاحبہ، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام تو عدالتی اصلاحات پر متفق ہو گئی ہے، لیکن PTI نے احتجاج کی کال دے دی ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ پھر ایک دفعہ وہی چیزیں دہرائی جائیں گی جو اس سے پہلے 9 مئی کا واقعہ اور پھر وہ؟ شمارہ بات ہے سر یہ ہے کہ کاش کی PTI جو ہے نا کبھی سنجیدہ ہو جایا کرے، سنجیدگی اپنی دکھا دیا کرے، سیاسی پختگی کا مظاہرہ کیا کرے، تو ان کو پروٹیسٹ اور دھرنے کے علاوہ شاید کوئی کام نہیں آتا. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ دیکھیں سب نے کہا کہ پروگرام رحمان صاحب سے آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں، وہ کلیئر کٹ منع کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں مشاورت ہوتی ہے اور سیاست کے اندر اور جمہوریت کے اندر بار بار ملاقاتیں ہوتی ہیں، اگلوں کو قائل کیا جاتا ہے. اب اس کے لیے یہ ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ جو ہے PTI بالکل شامل ہوگی، ہم تو کہتے ہیں PTI بیٹھے اور ہر عمل کا اور اس میں شراکت داری کرے اور جو انہیں تحفظات ہیں اپنے تحفظات کا اظہار کریں. اچھا، آپ دھرنے اور احتجاج کی بات کر رہی ہیں، تو اس سے پہلے جب آپ سے پہلے پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی تب آپ نے جماعت اسلامی کو کہا تھا کہ دھرنے اور احتجاج ہی واحد ان کے پاس حل ہو جاتا ہے. اب آپ PTI کو کہہ رہی ہیں، تو باقی تو پھر مسلم لیگ نون ہی رہ جاتی ہے اور آپ رہ جاتے ہیں. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، میں
اگر مسلم لیگ بھی غلط اقدام کرے گی تو میں اس کو اسی انداز سے ہی غلط مسرت صاحبہ لانگ مارچ تو آپ نے بھی نکالی تھی نا؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، ہم نے لانگ مارچ ضرور کیا، لیکن لانگ مارچ کے دوران شمائلہ آپ مجھے بتا دیں کہ کسی قسم کا خدا نہ خواستہ کوئی ایک گملہ، کوئی ایک بیل بوٹے کو بھی نقصان پہنچا تو مجھے بتائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پروٹیسٹ، دھرنے، لانگ مارچ بالکل سیاسی لوگوں کا حق ہے، لیکن یہ قانون کا حق ہے کہ 9 مئی جیسا واقعہ آ جائے پھر ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اس قسم کی زبان اختیار اچھا، کریں۔ پی ٹی آئی والے یہ سوال ضرور اٹھاتے ہیں جب آپ لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں یا احتجاج کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کا تو ہم نے راستہ بھی نہیں روکا تھا تو اس لیے کچھ بھی خرابی نہیں ہوئی۔ نہیں دیکھیں، آپ کا میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا بھی راستہ کوئی نہ روکے، آپ کا راستہ اس لیے روکا جاتا ہے کہ پورے پاکستان، پوری دنیا نے دیکھا جو 9 مئی کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے شعبہ کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کل پھر کوئی ایسا اقدام نہ کر لے۔ وہ میں تو کہتی ہوں، آج تک ہمیشہ کہتی ہوں کہ 9 مئی کو بالکل سامنے آنا چاہیے اور جو محرکات ہیں ان کی تحقیقات شفاف طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ جو بھی کالے کرتوتوں کے پیچھے تھے یا ہیں تو ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر وہ شخص جو ملک کے مفاد کے اگینسٹ جائے گا یقیناً اس کو سزا ملنی چاہیے اور کیفر کردار تک اس کو پہنچنا چاہیے۔ اقبال اڈوانی صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں کسی احتجاج کی، احتجاج جمہوری حق کی بات آ جاتی ہے کہ احتجاج جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی احتجاج کیا جاتا ہے، مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آتے۔ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے کہ پی ٹی آئی کو ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے؟ دیکھیں، ٹیبل ٹاک تو ہر وقت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہوتا۔ اب پی ٹی آئی نے اتنی بار احتجاج کی، دھرنے کی کال دے دی ہے کہ اب ان کی کال کی کوئی اہمیت نہیں رہی، کوئی سیریس نہیں لے رہا۔ ابھی دیکھیں ایک مہینے میں صرف اکتوبر میں کتنی بار کال دی ہے، اس سے پہلے کتنی بار دی ہے، یہ آپس میں لڑتے رہتے۔ ابھی علی گنڈا پور صاحب اور حماد اظہر بھی بیچ اس میں کوئی کانفرنس، ان کی کوئی میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں لڑ پڑے تھے۔ انہوں نے کہا آپ نکلتے نہیں، انہوں نے کہا آپ نہیں نکلتے۔ اب تو مجھے لگتا ہے جو احتجاج کی کال دی ہے حماد اظہر کا تو کل امتحان ہے کہ وہ نکل پاتے ہیں کہ نہیں پنجاب سے۔ تو یہ آپس میں بھی ایک پیج پہ نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات ہے ان لوگوں نے اتنی بار کال دے دی ہے احتجاج کی کہ اب ان کی کال کی بھی ویلیو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی ان کو سیریس نہیں لے رہا، اور کل بھی یہی رزلٹ آئے گا جو پچھلی بار آیا ہے، تو پھر کیا اہمیت رہ جائے گی۔ بات یہی ہے کہ آپ نے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے، اور ٹیبل کے علاوہ دنیا کا کوئی دوسرا سولوشن نہیں ہے، کوئی راستہ۔ دیکھیں ورلڈ وار بھی ٹیبل پہ بات ہوئی اور جنگ ختم ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار بھی اسی طرح ختم ہوئی۔ دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں لیکن آخری میں ٹیبل پہ ٹاک ہوئی ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں کریں گے، جنگوں سے پہلے کیوں نہیں ٹیبل ٹاکس ہو جاتی؟ دیکھیں جنگوں سے پہلے نہیں ہوتی، لیکن ہم کو تو سبق سیکھ سکتے ہیں نا کہ ریزلٹ تو یہی آتا ہے۔ بڑی بڑی جنگیں اس پہ ختم ہو رہی ہے، تو ہم ایسی چیزیں کیوں کریں جس سے ایٹ دی اینڈ ہمیں وہیں پہ جانا ہے۔ تو ہم اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ آج جس کو ہم گالیاں دیتے ہیں کل ہم اسی کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں۔ جیسے مولانا صاحب کیا رائے تھی پی ٹی آئی والوں کے بارے میں، پی ٹی آئی کی مولانا کے بارے میں کیا رائے تھی، آج یہ دونوں اس طرح ایک ساتھ ہو گئے۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ خود کی امیج کو ڈیمیج کرنے والی بات ہے۔ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی ڈیسیجن ہوگا، ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی مسئلے حل ہو گئے۔ ادروائز یہ احتجاج کرنا، لڑنا جھگڑنا، اس سے صرف ملک کو نقصان ہوگا اور ان کی سیاست کو بھی نقصان ہوگا۔ مسرت نیازی صاحبہ، یہ جو پی ٹی آئی نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ 7 ممبر ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب ہے ممبرز کی گنتی پوری نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا دعویٰ کس بہاف پہ دیا؟ کیا اتنے کانفیڈنٹلی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ جب یہ ترمیم آئے گی پارلیمنٹ کے اندر تو بالکل واضح ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم جب بھی کوئی کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اندر اگر یہ کہتے رہیں کہ نہیں ہوگا، ثابت کریں گے جب ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ ترمیم آئے گی 26ویں آئینی ترمیم، تو انشاءاللہ یہ انشاءاللہ پورے ہمارے نمبرز بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ ترمیم آئینی طور پہ
कानूनी तौर पे अप्रूव हो जाएगी। अच्छा, सलीम सचवानी साहब से भी बात करते हैं। सलीम सचवानी साहब, अब तो आपका भी मुतालबा था आईपीपीज के हवाले से, आप बड़ी बात करते थे हमेशा हर प्रोग्राम में। 5 आईपीपीज को तो हुकूमत ने मुआहदे मनसूख कर दिए, लेकिन अहम बात यह है कि हतमी तस्फिये की मद में एक बड़ी रकम हुकूमत उन आईपीपीज को देगी, तो बात तो फिर वहीं की वहीं घूम फिर के आ जाती है कि बहरहाल मुल्की खजाने से एक बड़ा अमाउंट निकल के आईपीपीज को जाएगा। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज किया था कि 20 खरब की ये बिजली पाकिस्तान की आवाम को जो दे रहे हैं, उसकी वसूली भी पाकिस्तान की आवाम से कर रहे हैं। और जहाँ 24,000 मेगावाट की बिजली की हद में जरूरत है, उसकी जगह 48,000 मेगावाट के इन्होंने मुआहदे किए हुए हैं। इसके अलावा जो हमारी थर्मल और हाइडल और दीगर जरा से हासिल होती है वो, और खास तौर पर 2013 से लेकर 2018 के दरमियान जो 24,000 मेगावाट के नवाज शरीफ साहब ने मुआहदे किए थे गैर जरूरी तौर पे, ताकि आने वाली हुकूमत उन मुआहदों के अंदर डूब के खत्म हो जाए और उनका और इस तरह के मुआहदे करने वालों के ऊपर के तहत जो है वो जी मुकदमा कायम होने चाहिए। और जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जो है वो गुंडागर्दी बदमाशी को जो परवान चलाया जा रहा है, जिस तरीके से इसके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगा के लोगों के खिलाफ जो इन तमाम बातों में इन्वॉल्व है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आईपीपीएस से जो मुआहदे करके कौम को 20-40 साल से जो कौम को जो नुकसान पहुंचाया गया, उसकी वसूल भी उन्हीं एग्रीमेंट करने वालों से और उन कंपनियों से वसूल की जाए और पाकिस्तान के अवाम को बेनिफिट दिया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए। हम अपने तौर पे 1 खरब और चंद अरब में जो है ना पूरे पाकिस्तान को बिजली मुहैया कर सकते हैं, मगर इनकी करप्शन डॉलरों के अंदर उनको डायरेक्ट कमीशन बैरून ममालिक में मिल रही है, इसलिए छूट सकती है। हमें आईपीपी से डॉलर रुपये में लेना डॉलरों में पेमेंट को हो गया हो, तो डॉलरों में डायरेक्ट कमीशन ममालिक में मिल रही है, तो इनके लिए पीछे के एग्रीमेंट बड़े छूट है। और ये जो हुई है सिंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस, ये जो है इसके अंदर भी नजर रखी जाए कि किस तरह के एग्रीमेंट कौन से ममालिक से कर रहे हैं, पाकिस्तान को किस तरीके से नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ये सिवाय अपने कमीशन के, अपनी जेब के, अपने मफाद के, ये किसी और चीज का ख्याल नहीं रखते। मुल्क को तनज़ुली की तरफ ले जा रहे हैं और ले जाएंगे, इनसे किसी भलाई को मिले। तो सलीम साहब, मुल्क की मईशत आपके सामने है, मुल्क तनज़ुली की तरफ जा रहा है बकौल आपके। हालांकि हुकूमत तो ये कहती है कि अशारिये बहुत मजबूत हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी रिकॉर्ड तोड़ रही है और बहुत मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुल्क तनज़ुली की तरफ जा रहा है, मईशत बदहाली की तरफ जा रही है, तो फिर एहतजाज मजीद खराबियां पैदा नहीं करेगा? देखिए, मुल्क को तनज़्ज़ुल की तरफ ले जाने वाले जब तक इक़्तिदार पे जबरदस्ती बदमाशी गुंडागर्दी करके जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है, फार्म 45 की जगह फार्म 47 की जो पैदावार उन्होंने उगाई है, तो वो उगाने वाले भी जो है ना मुल्क के गद्दार हैं, और जो उस पैदावार के नतीजे में उग के आज हुकूमत पर मुसल्लत हुए वो भी मुल्क व कौम के गद्दार है। इन लोगों के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए बराबर, और एक जुडिशल कमीशन कायम करके इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व है इनके ऊपर मुकदमा कायम होने चाहिए और इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ठीक है सलीम सचवानी साहब, बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलीम सचवानी साहब अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए थे। सलीम साहब, अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा, क्योंकि नून लीग पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम अदालती इस्लाहात पर मुत्तफिक है। आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, मुल्क की जो सिचुएशन है वो किसी भी एहतजाज की मुतहम्मिल हो नहीं पा रही, तो इस सिचुएशन में आप अपने फैसले पर मुस्तहकम हैं? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अर्ज किया था कि फस्तायत वाली आमराना हुकूमत है, हर मामले में जो है ये गुंडागर्दी और बदमाशी के लेवल पे आ जाती है। अभी आप देख लें पंजाब में तो स्टूडेंट एक बच्ची जी कर रहे थे तो मारा पीटा
ठीक मुसरत नियाजी साहिबा से भी बात कर लेते हैं। मुसरत नियाजी साहिबा, अब जो सिचुएशन है पीपल्स पार्टी के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब और दीगर रहनुमाओं से जो मुलाकात हुई है जाती उम्रा में, और उसके बाद भी दीगर जो रहनुमा थे उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, क्या मुल्की मईशत अब इस्तेहकाम की तरफ गामजन है? शंघाई ताउन जो इजलास था वो भी बखैर खूबी अंजाम दे पाया, तो मुल्की हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या फिर मईशत मजीद जगमगा रही है? देखें, जब मैं समझती हूँ कि जब इस मुल्क में अवाम के अंदर जब इंसाफ होगा, अदल होगा, तो यकीनी तौर पे मुस्तहकम होगा। और जहाँ तक मुस्तहकम होने का ताल्लुक है, हमारे इस्लामी ब्रादर ममलिकतें हों या चाइना जो हमारा पाकिस्तान का करीबी दोस्त है, ये तमाम के तमाम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अपने इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह हमारी जो मुस्तहकम है, अदम इस्तेहकाम भी आएगा और इंशाअल्लाह ताला सियासी इस्तेहकाम भी आएगा। इन तीनों चीजों की बहुत अशद जरूरत है। मुसर्रत साहिबा, आप समझती हैं कि इन तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार, क्योंकि अदालती निज़ाम हमारा 139वें नंबर पर आ रहा है दुनिया में, वो है? सॉरी, आपका क्वेश्चन मैंने सुन पाई। मुसर्रत साहिबा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आपने कहा कि इंसाफ और कानून की हुक्मरानी होगी तभी सारी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में होगी और मुल्क तरक्की करेगा और बाकी सारी चीज़ें। तो इसका मतलब है कि हमारा अदालती निज़ाम जो 139वें नंबर पे आ रहा है, यही जिम्मेदार है इन तमाम खराबियों की? देखिए, मैं एक बात बताऊं तो देखिए, अगर उसके अंदर तरमीम नहीं की जाएंगी, आप मुझे बताएं कि एक अगर केस चलता है, तो अगर फर्ज करें कि मैंने कोई केस किया है तो मेरे मर जाने के बाद मेरी औलाद भी उसको भुगत रही होती है ना, तो जितना जल्द इंसाफ मिलेगा तो मैं समझती हूँ उसमें बेहतरी आएगी ना। तो इसमें कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, मैं तो समझती हूँ बेहतरी आएगी। मैं तो हमेशा आपके प्रोग्राम में कहती हूँ कि जितने भी इदारे अपने हदूद को जो है ना क्रॉस ना करें, अपनी एक लिमिट के अंदर रहें, तो मैं समझती हूँ हर चीज बेहतर हो सकती है। कोई चीज ऐसी तो दुनिया में कुछ नहीं है। मुसर्रत साहिबा, तो ये भी तो हो सकता है ना कि अदालतों के निज़ाम को 24/7 कर दिया जाए। अब टेक्नोलॉजी भी इतनी आगे जा रही है, उससे भी फायदा उठाया जा सकता है। ये भी तो एक हल हो सकता है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल टेक्नोलॉजी पे भी काम होगा, इस पे भी हो सकता है। इसमें तो कोई नहीं है कि हम ये तो नहीं कह रहे कि खुदा ना खासा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना अदलिया के पीछे पड़ गई, ऐसा हरगिज नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, और जब लेजिस्लेशन हो रही है तो मैं अब एक पीटीआई ना चाहे तो इसका मतलब है क्या ये मुल्क खुदा ना खास्ता नहीं चलेगा? वो जो कहेंगे वो होगा, ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे 25वीं तरमीम के अंदर वोटिंग पूरी हो जाती है, मेंबर्स पूरे हो जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बैठे टेबल टॉक करें, बजाय के प्रोटेस्ट करें, बजाय के रोडों पे आए और इस मुल्क का बेड़ा गर्क करें जैसे उन्होंने 9 मई के अंदर किया है। तो ये होश के नाखून तो कभी ले ही नहीं सकते, क्योंकि हर दफा ये भी कभी कहते हैं कि जी हमारे सियासी लीडर को छोड़ा नहीं तो हम ये करेंगे। भाई, सियासी लीडर को क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पकड़ के बिठाया है? उनके अपने कारनामों की वजह से है ना। इससे पहले जब उनकी गवर्नमेंट थी तो दूसरे लोग जब अंदर बगैर एलिगेशन लगाए हुए, बगैर किसी एलिगेशन के पकड़ के अंदर करते थे, तो आज तक तो किसी और पार्टी ने इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं किए। किसी ने नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा कि जो हमारा जो को चेयरमैन को आप ले जाते हैं, हमारी खातून अभी फरियाल तानपुर साहिबा को रात को ले जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि जी आप तोड़ फोड़ शुरू कर दें। ये तो हगामा राई पे और मुल्क दुश्मनी पे उतर रहा है। अच्छा, ठीक है। इकबाल अडवाणी साहब से बात कर लेते हैं। इकबाल अडवाणी साहब, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से भी आपका ताल्लुक़ रहा है और आप बड़े करीबी वहाँ पर भी रहते हैं उस सर्कल में, तो टैक्सेस की जो भरमार है इससे ताजिर बरादरी का क्या कहना है? या जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें इतने हाई उस पर जा रही हैं, ताजिर इससे भी परेशान है?
नहीं, ताजिर परेशान तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, टैक्स काफ़ी हो गए हैं, लेकिन अभी देखें ये चीज़ें तो काफ़ी टाइम से हो रही हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हालात इकोनॉमिकली मुझे लगता है काफ़ी बेहतर हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट सीरियस हो जाए। देखिए अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी हमने की, ये संघाई कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से होस्ट किया है पाकिस्तान ने SCO को, तो उसमें तकरीबन 40% आबादी के रिप्रेजेंटेटिव हैं ये कॉन्फ्रेंस, और उसमें पाकिस्तान होस्ट है, तो काफ़ी मुल्क दुनिया से लोग आए हैं और काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, काफ़ी मुआहदे हुए हैं, काफ़ी एग्रीमेंट हुए हैं, लेकिन बस पाकिस्तान जो मुआहदे कर रहा है उस पे इम्प्लीमेंट करें, वो मुआहदों को पूरा करें, तो मुझे लगता है पाकिस्तान तरक्की काफ़ी कर सकता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हम जो भी कमिटमेंट करते हैं, जो मुआहदे करते हैं दूसरे मुल्कों से, उनको कंप्लेन, उनको शिकायत यही है कि हम उसको पूरा नहीं करते। अगर इस बार पाकिस्तान सीरियस होकर इन पे इम्प्लीमेंट करे, उसको पूरा करे, तो मुझे लगता है पाकिस्तान में काफ़ी चेंजिंग आ जाएंगी। अच्छा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखें 1 साल हो गया, करेंसी हमारी डी वैल्यू नहीं हो रही। एक बिजनेसमैन के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर आपकी करेंसी डी वैल्यू नहीं हो रही, अगर अगले 2 साल तक अगर यही सिलसिला चलता रहा, तो मुझे लगता है काफ़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाएगी। और अभी जो ग्लोबली हालात चल रहे हैं, एक तरह से वॉर हो गई है, मिडल ईस्ट में वॉर है, रसिया और यूक्रेन की वॉर है, तो यूरोप पूरा अफेक्ट हो रहा है, अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया मिडल ईस्ट की वॉर में, चाइना वहाँ पर ताइवान प्रॉब्लम चल रहा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, एक तरह से वर्ल्ड वॉर जैसा माहौल है। तो ऐसे माहौल में आपको मुझे ये कह दूँ कि जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं दूसरे मुल्कों में, उनकी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में बहुत आ सकती है, क्योंकि वहाँ के हालात ख़राब है, तो अंडरस्टूड है कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर हमारी करेंसी डी वैल्यू नहीं होती, और अगर चाइनीज़ के साथ हमने जो मुआहदे किए हैं उनको पूरा करें, बाकी जिनसे हमने सऊदी अरब से, अभी कुछ अर्से पहले सऊदी अरब से भी एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बस शर्त ये है कि पाकिस्तान जो मुआहदे करे उसको इम्प्लीमेंट करे, पूरा करे, जो नई गवर्नमेंट आए उसको कंटिन्यू करे, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। और देखें जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, रोजगार जनरेट होगा, रोजगार बढ़ेगा, क्राइम आपके यहाँ कम होगा, इस पे तवज्जो देनी चाहिए, बस शर्त ये है कि इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अभी देखें कितनी यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, अभी सिर्फ यूरोप ना है, सिर्फ चाइना के ऊपर 200% टैरिफ यानी ड्यूटी बढ़ा दी अपनी गाड़ियों पे, तो अगर वो पाकिस्तान में आके अपनी फैक्ट्रियाँ लगा के यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको काफ़ी सहूलत मिल सकती है, तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी है कि लेबर पाकिस्तान की सस्ती है, कुछ मुआहदे हुए तो हैं। हाँ, तो मुझे चाइनीज़ इंडस्ट्रियाँ यहाँ लगती हैं, तो चाइना को भी फ़ायदा है और पाकिस्तान को फ़ायदा है, पाकिस्तान की रोजगार भी जनरेट होगा और बाकी भी काफ़ी फ़ायदे होंगे, दुनिया से एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी आज के जो हालात हैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दुनिया के हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों का ध्यान पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, और मुझे लगता है अगर इस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल करें तो पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। सलीम सचवानी साहब भी बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ी गहरी नज़र है इनकी भी। सलीम साहब, आप कैसे देखते हैं मुल्की इस्तेहकाम को और इस सारी सिचुएशन को? देखिए, दुनिया के अंदर में आप तमाम ममालिक का मुशाहिदा करें तो आपको सिर्फ वही मुल्क तरक्की पे नजर आएंगे जिन्होंने अपनी तालीम, अपनी तवानाई और अपने निज़ाम इंसाफ के ऊपर तवज्जो दी। यही हमारे दीन की बुनियाद है, यही हमारी कामयाबी का राज है। अगर हम इन 3 चीजों को संभालते हैं तो हमने तो तवानाई के शोबे में मुल्क को तवानाई के अंदर ही डुबो दिया था, महंगे महंगे मुआहदे करके। तालीम पे हम लोगों ने खाना खराब कर दिया। इंसाफ का हाल आपके सामने है कि जस्टिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद भी चीफ जस्टिस साहब बेशर्मों की तरह बैठ के इंसाफ की कुर्सी के ऊपर अपने फैसले सुनाते फिर रहे हैं। इस तरीके से जहाँ मुल्क में फसायत होगी, इस तरीके से जहाँ मुल्क में जो है वो अपने जाती मफादियात के लिए कौमी मफादात को कुर्बान किया जाएगा, आप बताएं वो मुल्क किस तरह आगे जा सकता है। सबसे पहले अपने ये मुल्क को आगे ले जाना है। अगर हम अपने मुल्क के मुखलिस हैं, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, हम चाहते हैं पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 बने, और पाकिस्तान बन सकता है। पाकिस्तान की इतनी सलाहियत है, पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, और पाकिस्तान को अल्लाह ने इतना नवाजा है। मगर ये 3 चीजें जो हमारी मजहब की भी असास है और जो हमारे जो दुनिया की कवानीन है उसमें भी अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो उसमें भी ये 3 चीजों को जिन्होंने पकड़ा है वो मुल्क जो है तरक्की की मंजिलें तय की है। तालीम, तवानाई और इंसाफ, इसके बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो बातें कर सकते हैं और हम बातें ही करते आ रहे हैं और 75 सालों से हम बातें ही सुनते हुए आ रहे हैं।
अच्छा अच्छा मुसरत न्याजी साहिबा से भी बात करते हैं। मुसरत न्याजी साहिबा, वक्त अब बिल्कुल कम रह गया है, आपसे पूछना चाहूँगी कि सिंध गवर्नमेंट, अब हम अगर बेरोज़गारी की और नौजवानों की बात कर लेते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट क्या इकदाम करी है इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए कि अगर जैसे एडवानी साहब ने कहा कि जो खित्ते की सूरत हाल है उसको अगर थोड़ा सा गहरी नज़र से देखा जाए तो पाकिस्तान बड़े फ़वाइद हासिल कर सकता है। सिंध गवर्नमेंट ने इस बारे में कुछ सोचा है आपके थिंक टैंक में? देखिए शुमाइला, सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान की वो वाहिद सूबा है जिसके अंदर पहले भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो है ना एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और काम भी हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे लोग आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, तो बिल्कुल हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नौजवान है, हमारी जो यूथ है, उनके लिए रोजगार भी बढ़ेगा। और जब रोजगार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इस्तेहकाम जरूर आएगा। और मैं समझती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट की इन चीजों पर बड़ी गहरी नजर है। और हम समझते हैं कि आप देख रहे हैं कि अगर नौजवानों को ताकत है, उनके पास कलम की है, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके पास आएंगी तो इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट अपने इस नौजवान को जरूर मुस्तफीद भी करेगी और बारोजगार रोजगार देगी। और मैं समझती हूँ कि उससे पहले भी शहीद मोहतरमा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो है ना ग्रेजुएट, इंटर और मास्टर डिग्री होल्डर जो जनरेशन है उनको हुनरमंद भी बनाया जा रहा है, हुनर भी सिखाया जा रहा है और उसको मुआवजा यानी कि उनके वज़ाइफ की सूरत भी मुसरत साहिबा, आपकी तो अपोजिशन भी आपका बड़ा साथ दे रही है। अली खुर्शीदी साहब का बड़ा बयान आया, उन्होंने बताया कि 100 से ज़ायद स्कूल्स की जिम्मेदारी हम उठाने जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतरी और तब्दीली आएगी। तो आपके लिए तो बड़े अच्छे गुड हैंड्स हैं। देखिए मैं कहता हूँ, अगर अली खुर्शीदी साहब की बात करें, ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिलीवर नहीं कर रही है। देखिए आप तो काम कर रहे हैं ना। उन्हें देखिए सुने ना, उनको नजर अगर बेहतरी नजर आई है तो देखिए, अगर उन्हें बेहतरी नजर आई है तो खुर्शीदी साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा मौके है। मैं समझती हूँ कि अपोजिशन प्लस गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए ताकि आवाम और लोग मुस्तफीद हो सके। ठीक है, और ये अच्छा साइन है। मैं तो ठीक है, इकबाल अडवाणी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी। किस हवाले यानी? यही जो सारी सिचुएशन है, आपने बात सुनी मुसरत न्याजी साहिबा की भी और सलीम सिचवानी साहब की भी, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि यानी पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं इकोनॉमिकली हालात में। तो इकोनॉमिक्स पे ही बात करूँगा ज़्यादा, काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह से हालात दुनिया के चल रहे हैं, हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है या लोगों में इतनी डिबेट नहीं है। लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, इस वक्त दुनिया तकरीबन एक तरह से वर्ल्ड वॉर जैसे माहौल हो गया है। अब इस हाल में तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक यानी काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अपना किरदार अदा करना चाहिए। और हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर हैं, दुनिया में जहाँ जहाँ हैं, वहाँ बिजनेस काफ़ी डिक्लाइन हो रहे हैं, बहुत कम हो रहा है। तो वो आएंगे, अगर वो आएँ तो उनको इस तरह वेलकम किया जाए कि हमारी करेंसी यानी डीवैल्यू नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। तो मुझे लगता है कि जो ओवरसीज या जो भी बाहर से इन्वेस्टर आएगा वो दोबारा वापस नहीं जाएगा। इन दो चीज़ों पर अगर पाकिस्तान काम कर लें, करेंसी को डीवैल्यू नहीं होने दे और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर ले। बहुत शुक्रिया इकबाल अडवाणी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। बहुत शुक्रिया इब्राहिम अज़मी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया मुसरत न्याजी साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि वही मुल्क खुशहाल है जहाँ पर इंसाफ की फौरी फराहमी है और